Assalamualaikum guys, how are you? I am Sidra Imran and you are watching my channel Online with Sidra. Today my recipe is mango cake. So let's start the recipe. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 एग लेंगे। एग्स को अच्छे से बीट करेंगे। देखिए जब ये ऐसा हो जाए इसमें 100 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। पाउडर शुगर या रेगुलर शुगर देखिए ये हो चुका है। अब इसमें हाफ टी स्पून मैंगो एसेंस ऐड करेंगे। 1 मिनट के लिए फिर से बीट करेंगे। देखिए ये पीक्स ऊपर बनने चाहिए, बस इतना ही सही, हमें बीट करना है इसे। अब इसे 100 ग्राम इसमें फ्लोर ऐड करेंगे 2 पार्ट्स में और स्लो हैंड से इसे फोल्ड करेंगे। देखिए ये अच्छे से फोल्ड हो गया है। अब मैंने ऑयल से ग्रीस करके उस पर मैदा डस्ट कर लिया है मोल्ड पे। अब इसमें ट्रांसफर करेंगे इसे। अब इसे 180 डिग्री पर 15 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रखेंगे। मैंगो सॉस रेडी करते हैं। उसके लिए पैन लेंगे, उसमें हाफ कप वाटर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। इसे शुगर डिसॉल्व होने तक कुक करेंगे। शुगर डिसॉल्व हो गई है। इसमें क्यूब्स में कटे हुए मैंगोज ऐड करेंगे, इसमें हाफ कप। इसे मैंगो सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। देखिए रेडी है। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में डिसॉल्व कर लिया है। देखिए रेडी है। इसे ठंडा करेंगे और अपना केक रेडी करेंगे। ये ठंडा हो गया। इसके अंदर से थोड़ी सी सॉस हम अलग कर लेंगे। केक को 2 स्लाइस में कट कर लिया मैंने। अब इस रोस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। शुगर सिरप ऐड करेंगे, क्रीम लगाएंगे। रोस्टिंग हो गई है बेस की। अब इस पर हमने जो सॉस रेडी की थी वो ऐड करेंगे। इस पर दूसरा स्पंज रखेंगे। अब इस पर शुगर सिरप लगाएंगे फिर से। इसी तरह फिर से फ्रोस्टिंग करेंगे। अब जो हमने थोड़ा सा सिरप निकाल के रखा था वो डालेंगे।